ସରି ଯାଇଛି ମକର ଯାତ୍ରା ଆଉ ମକର ଯାତ୍ରା ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ହିଙ୍ଗମା ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମକର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ କଳାକାରମାନେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖାଉଥିଲେ କଳା ଚାତୁରୀ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବି ମକର ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବେଶ ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଉଲୁଣ୍ଡା ହିଙ୍ଗମା ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ମନ୍ତ୍ରଣା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ଯିଏ ଗୋପେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ। ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରଠୁ ଆଉ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ମାନସପଟରେ ଝଲସି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଥିବା ଭଣଜା କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିବେ ସେ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି ଯେତେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସଭିଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସାରିଲେଣି। ଏଣୁ କପଟ କରି ଭଣଜାଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏବେ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଆଳରେ ଉଭୟ ଭଣଜାକୁ ଡକାଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କଂସ ମହାରାଜ। ଏଣୁ ଅକ୍ରୁରକୁ ଡକାଇ ଗୋପପୁର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ହିଙ୍ଗମା ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଶେଷ ରଜନୀରେ। ଆଉ ଏହି ବାହାନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଆଶାରେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁର। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम बारंबार प्रतिध्वनित हेउची मो मानस कुंजे किए किए सही कृष्ण किए बलराम जन्म नहीं द्वापर जुगरे सत्य रूपे नंद राजा गृहे भावी कृष्ण बलराम अष्ट वर्ष विनाश करिवे त्रिभुवन विजयी वीर कंस आसुरे असंभव कृष्ण बलराम कंस कंस हेउची द्वापर जुगरे ध्वंस। देखंतु पवित्र मकर मेला उपलक्षे हिंगमा ग्रामवासी आयोजन कर प्रथम वर्ष लगे धनुଯାତ୍ରା महोत्सव। धनुଯାତ୍ରା हूँ गोटे पौराणिक यात्रा जेनटा कि सत्य और असत्य मध्य हेसी तुमुल संग्राम निश्चित रूप से सत्यर जय हेसी। सत्य हेउचन प्रभु कृष्ण असत्य होइछि विष कंसासुर। हिंगमा बाकी जगह न ये पौराणिक कथा वस्तु जेन आयोजन कर यात्रा कमिटी धनुଯାତ୍ରା महोत्सव से लगे मुझे यात्रा कमिटी के साधुवाद जनाऊे। आज मथुरा राज्यर वीर कंसासुर राज दरबारू करथिले निर्वासित किंतु ठीक दिन आसिला से शुभ लग्न आज पुणी उपस्थित होई राज दरबारे कृष्ण बलराम को आनिबा पई दैछंती आदेश। ए हेउची मोर सौभाग्यर कथा। कृष्ण बलराम को जो जोगी ऋषि माने मुनि माने जुग जुग धरी ध्यान करछंती दर्शन करि पारु नाहंती सेही कृष्ण बलराम को दर्शन करी ज्ञानी आसीबी ए मथुरा राज्य कृष्ण बलराम। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ମକର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମକର ଯାତ୍ରା ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମୀନା ବଜାର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଣୁ ଲୋକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ମକର ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି ମୀନା ବଜାର ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ବୁଲିବା ସହ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ
ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ ବୋଲି ଅତିଥି କହିଛନ୍ତି। प्रथम करी मकर यात्रा उपलक्षे हिंगमा गाँव में मथुरा नगरी सृष्टि होती धनुयात्रा होती बहुत बढ़िया लोग होती आम प्रत्येक दिन सन्धार आसुलु उपभोग करूँ कंस दरबार संगे मकर यात्रा मीना बजार भी पड़ी आउ नाम संकीर्तन ये एरिया लोक समस्ते उपभोग कर मत तो लगुचे ये यात्रार भविष्य आगे बहुत बढ़िया अच्छे बरगढ़ लेखन धनुयात्रा हो आम विश्वास मुझे लोकाल पिला हिसाब से कहूचे मुझे प्रत्येक दिन आईचे देखुचे लोक उत्साह उद्दीपना पूरा लगी रही है और यात्रार मुई तो कहमी उत्तरोत्तर मंगल हो आगे बहुत बड़ यात्रा हो यहाँ भगवान श्रीकृष्ण ठारे प्रार्थना करुचे। आज इंगमार पहला तरह धनुयात्रा आरंभ कर मकर यात्रा उपलक्षे मकर यात्रा हूँ भाईचारा संपर्क जैसे मकर चाउल खाइले चिरजीवन लगे मकर माने चाउल खाइला सब बंधु बांधव बंधा होता तो आज पहला धनुयात्रा महोत्सव कर नहीं लगा पहला धनुयात्रा लेखा लगुच प्राय 15 वर्ष ऊर्धर ये धनुयात्रा लेखा लगुचे लोक बहुत समावेश जमा होती और लोकों भितर बहुत कोऑपरेशन अच्छे हिंगमार प्रत्येक गाँ प्रत्येक व्यक्ति कर्मकर्ता मैंने समस्ते एकत्रित हो पारे बड़ आयोजन कर आगामी दिन में यार भविष्य आरो उज्जवलमय हवा बड़ बड़ धनु माने आज 3 दिन पे धनुयात्रा कर आला थरके 7 दिन हवा गोटे परिकल्पना नहीं आम समस्त सहाय सहयोग करमु और निश्चित मात्रा ये यात्रार उन्नति कामना करुँचे से गोटे श्रीराम मंदिर करवा लगे जाऊँ से मंदिर के केमती आगामी वर्ष तो परिपूर्ण हम आम समस्त साई सहयोग से आम समस्त चेष्टा करमु और बहुत बढ़िया लगला आज इनके आसिक और बहुत लोक समावेश है जन माने जहीं देखे मथुरा नगर आज भरपूर होती महाराज कंस दरबार आज पूरा माने सुखमय होती बहुत निजक गर्वित मन कर। हिंगमा गाँव मकर यात्रा अवसर में धनुयात्रार आयोजन सतरी प्रशंसनीय लोकों एक आध्यात्मिक भावधारा सह एक सांस्कृतिक भावधारा बांधि रखा यह सहाय हेब एथिरे संदेह नहीं।